श्री महागणाधिपतये नमः। गणेश महाराज की जय। गम गणपतये नमः। गणपति नवरात्रुలకు स्वागतं श्री गणपति स्तवः। ऋषिरुवाच अजं निर्विकल्पो निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। रजोयोगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिघ्नं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः। सदा सद्ययोग्यं मुदा क्रीडमानं सुरारिन्हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः। तमं स्तोमहारं जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मसारं मुनिज्ञानकारं विदूरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरोषधिस्तर्पयन्तं गराद्यैः सुरौघाङ्कलाभिः सुधास्राविनिभिः दिनेशांशुसन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नभोवायुरूपं विकारादिहेतुं कलाधाररूपम् अनेकाक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदाशक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तात्मरूपं दराचारिरूपं दिगेशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्देतुरूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नताः स्मः। त्वदीये मनः स्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घातपीडं लभेत। लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनोद्वान्तपीडं कथं वा लभेत। वयं भ्रामिताः सर्वदा ज्ञानयोगादलब्धास्तवाङ्घ्रिं बहून् वर्षपूर्वम् इदानीमवाप्तास्तवैव प्रसादा प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्महामुने कृपया परयोपेतो विधातुमुपचक्रमे।